ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ नमः सिद्धिभ्यां। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरणं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। याते मिले समाज सर्व पामे निज पद राज। उत्तम क्षमा मार्दवार्य है। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुंगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। बर्बादीराज दर्शक संपर्क परिसंपर्क मतलब अंतिम चरण में अपन है। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। काउंटडाउन બે રીતે આવે। જેને આમ ભારે લાગતું હોય ને હાશ તો કાલનો દિવસ છે બસ, પછી તો રાજા। ઘણાને એમ થાય તો કેટલું કોઈ બોલવાની હદ હોય, કેટલું બોલે છે પંડિતજી, કેટલું બોલે છે, અને પાછું જોવે ક્યારનું બોલે, હજી કલાક નથી પૂરો। ઘણાને એવું થાય। અને જેને ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલામાં 9 દિવસ ગયા। એવું કોઈ નથી આટલામાં કોઈ બેઠા છે એમને શાબાશ, આ છોકરાઓ કહે છે। હા, તને એવું લાગે છે? લાવ એ નોટો લાવો, ક્યાં ગઈ? હા, લઈ આવો। કેમ બચે એમ એવી ચિંતા નહીં કરવાની। કેમ બચે રૂપિયા એવું ચિંતા નહીં કરવાની। કેમ ખર્ચાય એમ ચિંતા કરવાની। મારવાડી થવાનું। મારવાડીમાં જો કોઈ ખર્ચો ઉધાર કરતો હોય ને એ સારો, કારણ કે ખર્ચો કરશે તો કમાશે ને। બે ટાઈપના રિએક્શન આવે। એટલામાં 10 દિવસ પૂરા થઈ ગયા। હા, ચિરાભાઈ તમને કેવું, પહેલા વાળું બીજા વાળું? પહેલા વાળું? અરે યાર, આ જલ્દી એમ કહો યાર। પહેલા વાળું એટલે હાશ કાલથી છૂટા। અરે ઘરમાં રજની બી ઉતર્યા છે, ના ટીવી ચાલુ થાય, ના કશું થાય, ના ફલાણું થાય। હે ચિરાગભાઈ, મેચ જોવા ના મળે, ઇન્ડિયા ને અફઘાનિસ્તાનની મેચ જોવા ના મળે। આજે એ છે ને? હા, મને ખબર હતી। હા, અને પંડિત જાય એટલે થોડું આમ વિવેક થઈ જાય, આમ रिस्ट्रिक्शन आई जाए। हाँ, चलो आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। आज का दिन और कल का दिन एक अस्थि रूप है, एक नास्ति रूप है। उत्तम ब्रह्मचर्य अस्थि रूप है, उत्तम आकिंचन्य नास्ति रूप है। माने परम ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा में लीन होना वो ब्रह्मचर्य, और पर से हटना उसका नाम आकिंचन। आकिंचन
किंचित भी, ये ज्ञान के अलावा, ये आत्मा के अलावा जगत में मेरा कुछ भी अकिंचित किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसी जो परिणति, ऐसा जो परिणमन, ऐसा जो भाव, उसका नाम आकिंचन्य धर्म कहने में आता है। समेसर ग्रंथाधिराज की पूर्व रंग अधिकार की अंतिम गाथा है 38 नंबर की। उसमें ए स्टाइल है, पहली लाइन में अस्ति से, दूसरी लाइन में नास्ति से। हूं एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दर्शन मय खरे, वो अस्ति से। फिर कहीं अन्य पण मारू नहीं, परमाणु, ये मोबाइल की बात तो जाने दो, एक परमाणु, नॉट सिंगल परमाणु मिला नहीं। और वहां तो प्रवचन माने टीका में अमृत स्वामी ने इतना लिखा, मैंने मोह को मूल में से निकाल दिया। कहां से निकाल दिया? मूल में से। और उसको माने वो प्रवचन में गुरुदेव सिंह कहते हैं, एक तो जो घास होती है ना, घास गधा भी खाता है और गाय भी खाती है। गाय ऊपर ऊपर से खाएगी, ऊपर ऊपर से, और गधा पकड़ेगा ना, पूरा मूल में से निकालता है। ऐसे ही जो जीव ने आत्मा के अवलंबन से मोह को मूल में से निकाल दिया, वहां लिखा है अब जगत में एक परमाणु ऐसा नहीं है जो मुझे भावक रूप या गेय रूप से फिर से मोह उत्पन्न कर सके। रत्नाकरण सावकाचार्य ने बहुत अच्छी बात लिखी है, पांव के नख से लेकर सर के बाल तक जितना ज्ञान इतना मैं। इतना बढ़िया बात लिखी है। क्या बोला? पांव के नख से लेकर चोटी, उसमें जितना ज्ञान, जितना जानना, जितना चैतन्य, उतना मैं, बाकी सब परद्रव्य, बाकी सब परद्रव्य। ऐसी जो परिणति, ऐसी जो भावना, उसका नाम आकिंचन धर्म है। कुछ भी परिग्रह मेरा नहीं है। एक प्रश्न पूछ लो, ज्ञानी धर्मात्मा को, मुनिराज को, भावलिंगी संत को परिग्रह होता है कि नहीं होता है? अरे एकदम मुनिराज को, ज्ञानी धर्मात्मा को, भावलिंगी संत को परिग्रह होता है कि नहीं होता है? हाँ, દેહ પરિગ્રહ, હા, પરિગ્રહ હોય, પરિગ્રહ એમને પરિગ્રહ છે, પરિગ્રહ છે। પહેલા પરિગ્રહ કોને કહેવાય? मूर्छा परिग्रह। तत्वशास्त्र ने लिखा, क्या लिखा? मूर्छा परिग्रह। संयुक्त परिग्रह नहीं। क्या बोला? ना शरीर परिग्रह है, ना कपड़े परिग्रह है, ना जेवर परिग्रह है, ना तुम्हारा दुकान मकान, जो लाड़ी वाड़ी गाड़ी, वो परिग्रह नहीं है, वो तो संयोग है। परिग्रह किसे कहा? मूर्छा परिग्रह। उसमें मूर्छित हो जाना, उसका नाम परिग्रह है। देखो, पानी में नाव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाव में पानी आवे तो प्रॉब्लम है। क्या बोला? पानी में नाव तैरेगी, लेकिन नाव में पानी आ गया तो डूब जाएगी। ऐसे संयोग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरी परिणति में संयोग, ये मेरा, ऐसी जो मूर्छा, वो परिग्रह है। भरत जी घर में वैरागी। ज्ञानी को परिग्रह है कि नहीं है? कि है। नियम समय सार के निजरा अधिकार, इतना बढ़िया अधिकार है, 44 गाथा का अधिकार, और उसमें 207 से 217 गाथा, 207 to 217, 11 गाथा एक ही पॉइंट की चर्चा की। कौन से पॉइंट की चर्चा की? ज्ञानी को परिग्रह नहीं है। क्या बोला? ज्ञानी को, क्या बोलता हूं? ज्ञानी को, सुनना ध्यान से, 207 से 217 गाथा, 11 गाथा का हेडिंग क्या है? ज्ञानी को परिग्रह नहीं है। और ज्ञानी को परिग्रह नहीं है, उसमें पहली गाथा क्या लिखी मालूम है आपको? ज्ञानी को परिग्रह है।
पर द्रव्य आ मुझ द्रव्य एवं कौन ज्ञानी करे कहे अरे निज आत्मने निज नो परिग्रह जान तो जे निश्चय। ज्ञानी को परिग्रह तो है काय का, आत्मा का, क्योंकि मूर्छा वो परिग्रह है, वो मूर्छित हो गया है। काय में मूर्छित हो गया? अपने आत्मा में। ज्ञानी को परिग्रह है, काय का परिग्रह? आत्मा का। मैं कई बार पूछता हूं, नेमिनाथ भगवान ने, पंच बालेती भगवान है ना, वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्शनाथ, महावीर स्वामी, उसमें नेमिनाथ भगवान ने शादी की थी या नहीं की थी? हाँ बेटा, नहीं की थी शादी। शादी की थी। बिना शादी कोई ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। क्या बोला? बिना शादी कोई ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। कहां लिखा है? राजुल के प्रति राग तजा है, मुक्ति वधु को द्या ब्याहे। मुक्ति वधु को ब्याहे, इसका अर्थ क्या होता है? मुक्ति वधु माने बहू, मुक्ति रूपी स्त्री से उन्होंने शादी की। राजुल के प्रति राग तजा है, मुक्ति वधु को ब्याहे। नग्न दिगंबर दीक्षा धर कर आत्म रूप निहारे। दिक दिक जग की स्वार्थ वृत्ति कहीं न सुख लगारा। रोम रोम में नेमि कुमर के उपसम रस की धारा। बोलो, नेमिना भगवान ने शादी की थी कि हाँ? क्या बात करते ना, शादी कहाँ की थी? बालियती थे, आत्मा से शादी की थी। ऐसे ज्ञानी को परिग्रह है? अरे है कि हाँ है। किसका? निज आत्मनो निज ने परिग्रह जान तो ये निश्चय। इसलिए बाह्य परिग्रह नहीं है, अंतरंग परिग्रही है, इसलिए बाहर में अपरिग्रही है। अपन बाहर से फोटो लेते हैं, इनके 96 रानी है, इनको ये है, इनको वो है, इनको वो है, वहां से देखते हैं अपन। अनिच्छक कहो अपरिग्रही, ज्ञानी न इच्छे असनने। तिथि न परिग्रही असननो, ते असननो ज्ञायक। है ही नहीं। और उसके बाद वहां 208 नंबर की गाथा लिखी समय सार में, यदि तू परद्रव्य को परिग्रह को अपना मानता है तो अचेतन हो गया। क्या बोला? परिग्रह को अपना माना तो तू क्या हो गया? अचेतन। ये क्या है? चेतन की अचेतन। अरे बोलो, चेतन की अचेतन? अचेतन, जड़। और गुरुदेव से कहते हैं वैष्णोपति कौन हो? पाड़ो। वैष्णोपति पाड़ो एम जड़नो स्वामी कौन? जड़नो कामी जड़। અને આ મારો મોબાઈલ, આ મારી દુકાન, આ મારું મકાન, આ 32મો માળ મારો, તો 32મો માળ જડ કે ચેતન? જડ। તો જડનો સ્વામી કોણ? જડનો સ્વામી કોણ? પરિગ્રહ કદી મારો બને તો હું અજીવ બનું બને। હું તો ખરે જ્ઞાતા જ તેથી परिग्रह नहीं मारो खरे। तो जड़ हो गया आप मान्यता में। ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान, मूर्छा एटलो मूर्छाई गयो गाड़ो गाड़ो। हाँ। और आज पूजन में अपन ने लिया था, चाल फांस तनकती तन में साले, चाह लंगोटी। काय की चाह? लंगोटी की। मालूम है वो क्या लिखा था? मानी उसका अर्थ क्या होता है? देखो मैं निकालो मेरी पुस्तक में। हाँ देखो क्या लिखा है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तृष्णा भाव उछे घटती जाय घटाइए। आगे उत्तम आकिंचन गुण मा जानो। परिग्रह चिंता दुख ही मानो। अब फांस तन कसी तन में साले। चाह लंगोटी की दुख भाले। चाह लंगोटी माने क्या? बाबा की लंगोटी दृष्टांत आता है ना। एक बाबा जी थे,
ऐसे माने जो अघोरी होते हैं ना एकदम नग्न रहते हैं, ऐसे थे। कोई बोला बाबा जी नग्न है तो आप गांव में आते हो, अच्छा नहीं लगता, आप छोटी एक लंगोटी रख दो। ठीक है बाबा ले आना। तो ये लंगोटी लायो। હવે લંગોટી બીજા દિવસે જોઈએ, પાછી એક ધોવા જોઈએ, બીજી જોઈએ કે બેટા એક નહીં બે જોઈશે, બરાબર। હવે એક લંગોટી બે આવી ગઈ, હવે એક પહેરી પહેલા દિવસે, બીજા દિવસે ધોવી પણ પડે તો સાબુ પણ જોઈએ। બાબા સાબુ બી લે, બેટા સાબુ બી લે આના, પછી એને સુકવવું જ પડે ને, એટલે દોરી જોઈએ, દોરી લાયા। પછી સવારે બપોરે સુકાઈ ગયું અને મૂક્યું, ઉંદરો આવીને ખાઈ ગયો कि बेटा उंदर है, बिल्ली भी लानी पड़ेगी। बिल्ली लाए दूध भी लाना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ, बेटा मैं तो अभी थोड़ा उम्र हो गया, मैं क्या, मैं ये सब तुम्हारा माने काम करूं भगवान का, ये लंगोटी करूं, तो क्या करके शादी कर लो। तो शादी करी, પછી છોકરા થયા। હા, બિચારો આખો નાખો ભમરો થઈ ગયો અમાને આમાં। હા, ભમરો ખબર પડે છે, પહેલા બીજા દિવસે કીધું હતું, માણસ સિંગલ હોય ને તો 2 પગ, પરણ્યો કેટલા પગ? 4। 4 પગ કોના હોય? કોના હોય? ગાય ભેંસના, તિર્યંજના। એટલે મનુષ્યમાં થઈ ગયો તિર્યંજ। પછી થયો એક છોકરો, 6 પગ કોના? ભમરાના। અને ભમરો શું કરે? ફૂલા એમાં આખો દુકાન મકાન અને આ બધી જે લેડીઝ છે ને, મોટા ભાગની લેડીઝ મળીને ઉંદર થવાની। કેમ? કારણ કે એમને પેલી ટ્રેન હોય ને અપ એન્ડ ડાઉન, તમારે શું હોય છે? અપ ડાઉન હોય છે ને। ગુજરાત મેલ અપ, ગુજરાત મેલ ડાઉન, સૌરાષ્ટ્ર મેલ અપ ડાઉન। અમદાવાદથી બોમ્બે આવે, અપ કહેવાય, બોમ્બેથી પાછી અમદાવાદ, એટલે ગાડી એટલામાં જ દોડે। એટલે ખ્યાલ નથી કેટલામાં દોડે? અપ એન્ડ ડાઉન દોડે। એમ આનું સ્ટોર રૂમ ટુ કિચન, ના સમજ્યા તમે? કિચન ટુ સ્ટોર રૂમ, અપ એન્ડ ડાઉન, અપ એન્ડ ડાઉન। અને ઉંદર પણ એ રીતે કરે। ઉંદર બી તમારા કિચન, તમારે બેડરૂમમાં ના આવે, એ સ્ટોર રૂમ ટુ કિચન, સ્ટોર રૂમ ટુ કિચન। હા, આ દશા થવાની છે। શું લખ્યું? 4 લંગોટી। હા, એક વસ્તુની ઈચ્છામાં તમારે કેટલું લાંબુ થાય, વિચાર કરો। તમારે એમ કહ્યું મારે કાલે કેળા, પરમ દિવસે, કાલ તો 14 છે, પરમ દિવસે કેળાવાળા બનાવો। એક ઈચ્છા કેળાવાળાની, એના પાછળ કેટલી બાબાની લંગોટી થાય? બાબાની લંગોટી થાય કે ના થાય? રજનીભાઈ પંડિતજી, હવે પૂનમના દિવસે કેળાવાળા નહીં ખાવાના, પીઝા ખાવાના, બર્ગર ખાવાનું। હા, અરે તમને એક ચા પીવાની ઈચ્છા થઈ ને, એ પણ બાબાની લંગોટી છે। કેટલી મહેનત કરવાની એના પાછળ, કેટલી પરાધીનતા। ચા, એક અડધો કપ ચા પીવી છે, કેટલી વસ્તુ જોઈએ? રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી? દીપકભાઈ કેટલું જોઈએ? દૂધ જોઈએ, પાણી જોઈએ, ચાનો મસાલો જોઈએ, ચાની પત્તી જોઈએ, ખાંડ જોઈએ, તપેલી જોઈએ, સાણસી જોઈએ, ચાની ગળણી જોઈએ, કપ પ્લેટ જોઈએ, પછી ગેસ જોઈએ, લાઇટર જોઈએ, અને પછી છેલ્લે બનાવવાળી જોઈએ। એક અડધા કપમાં ચામાં તો 15 વસ્તુ જોઈએ તારે। હર્ષ, ખોટી વાત છે મારી? સવારે ચોળાફળી બનાવી છે, ક્યાં ગયા? આયા તો ક્યાં? એ દેખાતા નથી। વિનોબેનો પરિવાર કોઈ નથી આવ્યું? ક્યાં ગયા? હા, એક ચોરાફળી બનાવવામાં કેટલી બાબાની લંગોટી થાય? દરેકમાં। એટલા માટે મોક્ષવા પ્રકાશકના 4થા અધિકારમાં સર્વ દુઃખોનું સામાન્ય જે બતાવ્યું ને, સર્વ દુઃખ, ત્રીજો ટોપિક, સર્વ દુઃખોનું સામાન્ય સ્વરૂપ, અને એમાં ત્રીજા અધિકારમાં સર્વ દુઃખ સામાન્ય સ્વરૂપ, એમાં લખ્યું ઈચ્છા લખી છે। અને એ ઈચ્છાના પંડિતજીએ 4 પ્રકાર પાડ્યા છે। એક, વિષય ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા, એક કસાય અનુસાર પ્રવર્તવાની ઈચ્છા,
એક પાપનો ઉદય દૂર કરવાની ઈચ્છા અને એક પુણ્યના ઉદયને મેન્ટેન રાખવાની ઈચ્છા. જેટલી પણ ઈચ્છાઓ થાય આ ચારમાં આવી જાય. જેટલી પણ તારી ઈચ્છા થાય આ બધી ચારમાં આવી જાય. અને ત્યાં લખ્યું છે આપણે ઘરમાં એક ચલો છોકરાનું મેરેજ છે, કેટલી માથાકૂટ, અને જ્યારે મેરેજ પૂરું થાય ને પછી હાશ ત્યાં બીજી 10 ઈચ્છા આવી જાય. પાછી નવરો બેસે જ નહીં. વિચારો, પહેલા સર્વિસ કરતો હતો, ક્યાં કે અંબલકા આયા છે? નથી આવ્યા. હા, પહેલા સર્વિસ, હવે તો રિટાયર્ડ ને, હવે રિટાયર્ડ કે ચાલુ છે? ચાલુ છે. વિનુભાઈ તમે રિટાયર્ડ? અહીં કોઈ રિટાયર્ડ છે? પરમિટ તમે તો રિટાયર્ડ ને? રિટાયર્ડ. હવે શું કરવાનું? શાક લેવા જવાનું, છોકરાને સ્કૂલ મૂકવા જવાનું, શું બોલે, દૂધ લેવા જવાનું, હા એ કરવાનું. અને આ લેડીઝ એટલી ચતુર ને, મારા ઘરનો જ પ્રોબ્લેમ કહું છું. વહુ કે પપ્પા આ તમારા સિવાય નથી ખાતો, એટલે પપ્પા ચડી જાય. ખોડામ બેન ખવડાવે બિચારા. હા, છે કે નહીં આ મોહના ઉદયો આપણા ઘેર? થોડા પરિગ્રહ, એક શબ્દ ગજબનો છે, ચા લંગોટી. શેની? ચા લંગોટી. દરેકમાં લગાવો એ રીતે. એક તમારું બિલ્ડિંગ બનાવવાની, એક ચા, કેટલી એમાં લંગોટી મોટી થાય. દરેકમાં લગાવો. મને આજે યાદ આવ્યું, આમાં ઘણા એવા બેસ્યા હશે કે આખા વર્ષમાં જેટલું સમયસર વાંચે ને એટલું આ 10 દિવસ વાંચી લીધું હશે. કોની જેમ ખબર છે? અમારા અતુલભાઈની જેમ. આખા વર્ષમાં જેટલી ગાડી ફેરવે ને, ક્યાં ગયા અતુલભાઈ? છે નથી બહાર? અચ્છા, હિસાબ લખ્યો છે. આખા વર્ષમાં જેટલી ગાડી ફેરવે ને 10 જોડી ફેરવી લીધી એટલી ગાડી. હા, ચલો જીવો. 12મા પુણ્ય સંયોગ એ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ એમાં આસક્તિ, એમાં તારું એટેચમેન્ટ એ પ્રોબ્લેમ વાળું છે. જ્ઞાની ધર્માત્માને સંયોગ ગણાવે છે. ચક્રવર્તી, ભરત ચક્રવર્તી, કેટલો સંયોગ, છતાં પણ અલિપ્ત રહે છે. અને એક બાજુ બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી, જો 2 ચક્રની દૃષ્ટાંત આપું છું, 12 ચક્રવર્તી થાય ને એક કાળમાં, કેટલા થાય? 12. એમાં એક ભરત ચક્રવર્તી સંયોગના મધ્ય, છતાં એને જુદા. અને એક બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી, જીનાગમ. બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી એની પત્ની પ્રત્યે એટલો પ્રેમ, તરુમતી કરતા છેટે મર્યા, 7મી નરકમાં ગયા. સંયોગમાં એટેચમેન્ટ રાખીને ક્યાં ગયા? કોણસી નરક में? 7મી નરક में गए. આપણી શું દશા થાય વિચાર કરો. એક ભાઈને, સિંગલ વ્યક્તિ હતો, રાત્રે સપનું આવ્યું. સપનામાં લગ્ન થઈ ગયો. લગ્ન થઈને પછી છોકરું પણ થઈ ગયું. બરાબર? આ બાજુ એક પત્ની ઊંઘી છે, વચ્ચે છોકરો છે, આ બાજુ એવો ઊંઘ્યો છે. બરાબર? અને પત્નીએ કીધું થોડા ખસો, પપ્પુને તકલીફ પડે છે. ખસ્યા. હજી થોડા ખસો, ભાઈ પડ્યા નીચે. ખસવામાં હું શોર્ટમાં લઉં છું, મારે આગળ જવું છે એટલે. હવે એક સપનામાં ખાલી લગ્ન થયું. શેમાં લગ્ન થયું? સપનામાં લગ્ન થયું. અને ખાટલામાંથી નીચે પડ્યો ને હાથ ભાગ્યો, તો આપણું સાચે લગ્ન થયું છે, તો આપણી શું દશા થાય વિચાર કરી જુઓ. હા, સાચી હતી ખોટી વાત? અનિલભાઈ, સાચી ખોટી વાત? મૂછે હો તો અનિલભાઈ જैसी वरना नहीं. હા, વિચાર કરો શું દશા થાય. અને એટલા માટે જ્ઞાની ધર્માત્માને પરિગ્રહ પ્રત્યે વાંછા નથી, એના પ્રત્યે એટેચમેન્ટ નથી, તો પરિગ્રહમાં આગ લાગી જાય કોઈ એને તકલીફ ના થાય. સમયસારની 209 નંબરની ગાથા છે. છિજ્જદુવા ભિજ્જદુવા નિજ્જદુવા તવજાદિ વિપ્લયમ જમહા તમહા ગચ્છદુ. જેમ થવું એ થાવ. છેદાવ વા ભેદાવ વા કોઈ લઈ જાઓ વા નષ્ટ થઈ જાઓ.
અથવા જે થવું એ થાવ. છેદાવવા ભેદાવવા લઈ જાવ નષ્ટ બનો ભલે, વા અન્ય કોરિત થાવ પણ પરિગ્રહ નથી મારો. જે થવું એ થાય. હમણાં નોઈડામાં 3 બિલ્ડિંગ તૂટી પડ્યા. કેટલી સેકન્ડમાં? 9 સેકન્ડમાં. તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો? અરે થયો નથી થયો. કેમ? તમારું ત્યાં એટેચમેન્ટ નથી. જેમ પારકી વસ્તુમાં એટેચમેન્ટ નથી, એમ તારી માનેલી એ વસ્તુમાં પણ એટેચમેન્ટ ના હોવું જોઈએ. જે થવું એ થાય. અરે 500 મુનિરાજને ગાણીમાં પી લે. શેમાં પી લ્યા? ગાણીમાં. પહેલા માથું નાખીને અંદર ગાણીમાં ચગદી કાઢે. એ વખતે મુનિરાજ આનંદમાં કેલી કરે. કેમ? છેદાવ ભેદાવ. પાંચ પાંડવોને આખા શરીર ઉપર દાગીના કયા પહેરાયા? અગ્નિના દાગીના પહેરાયા. લોખંડામ તપાઈ અને પહેરાયા. એ વખતે કઈ રીતે જીવતા હશે? છિજ્જદુવા ભિજ્જદુવા નિજ્જદુવા વિપલયમ. જે થવું એ થાય. શરીર મારું છે જ નહીં. અને આપણે આટલું સાંભળે, પરિક્રમ મારું નથી, પરિક્રમ મારું નથી. અને અહીં નીચે ગયા તમે, તમારું ચપ્પલ ચોરાઈ ગયું એક. જુઓ પછી દશા તમારી. અને એ પણ ચપ્પલ 1.5 વર્ષ જૂનું, તૂટેલું અડધું પાછું. તો એ પેલી હમણાંની દ્રષ્ટાંત, પેલું કાણીનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું ને તે હમણાં. હા, કાણી પત્ની પ્રત્યે મોહ રહી ગઈ. મુનિ દીક્ષા ધાર્યા પછી પણ કાણી મુનિ શું કહેવાય, પત્ની પ્રત્યે મોહ રહી ગયો. ખ્યાલ આવ્યો નથી આવતો. એક વસ્તુ जीवन भर याद रखो. मोटा पंडित जी નું कथन है, बड़े पंडित जी साहब का, सोचो इतना धन भोग नहीं पाओगे, इतना धन भोग नहीं पाओगे. और नंबर 2, साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं. અહીં જેટલા પણ બેઠા છે, 2 ટાઈમના રોટલા થાય એટલો પૂરી વ્યવસ્થા છે કે નહીં? અરે છે કે નહીં? તમારા બેંકમાં કેટલા રૂપિયા છે, લોકરમાં કેટલું સોનું છે, કેટલી એફડી છે, કેટલા શેર છે, કેટલી જમીન છે, કેટલા બીજા ફ્લેટ છે, કેટલું ભાડું આવે છે. ખાવાની તમારે 2 રોટલી છે. ખાવાની, અરે બોલો, ખાવાની 2 રોટલી છે. અને જેટલું તારું ભેગું કરેલું ધન છે ને, એક કાણી પૈ પણ તમારી જોડે પાછી નહીં આવે. અરે તું મરી જઈશ ને, હાથની વીંટી પણ કાઢી લેશે. અમારી હિંમતમાં તો કાઢી લે છે. તમારા બોમ્બેમાં કાઢી લે વિનુભાઈ? હે વિનુભાઈ કે ના નીકળે કાપી કાઢે આંગળી કે વીંટી. વિચાર કરો, એ છોકરો કશું રાખશે નહીં તમારા જોડે. અને કદાચિત લઈ જવા તો બીજા ભાવમાં તમારીથી ટ્રાન્સફર થતું હોત ને, તો એ બાપ એના છોકરા માટે કશું ના રાખે, દેવા સિવાય કશું ના રાખે, બધું ત્યાં લઈ જાય પાછું કે કૂટાશે. એ તો सोचो, याद रखो जीवन भर. सोचो इतना धन भोग नहीं पाओगे. सोचो इतनी साड़ियां, अरे बोलो, पहन नहीं पाओगे. सोचो इतने जेवर पहन नहीं पाओगे. કારણ કે સાડી હરખથી લાવે, 5000 લાવે, પછી એમ થાય કે 2 વર્ષ આ તો ઓલ્ડ થઈ ગઈ. અને એમાંય સેમ ડિઝાઇનની સાડી શાકભાજીવાળી પહેરીને આવી હોય. સાહેબ શું દશા થાય, વિચાર કરી જુઓ. હા, કેવું આમ હૃદય કપાઈ જાય. અને કદાચ જે કાયમવાળી શાકવાળી જોડે લેતો હોય ને, શાકભાજી લેતી હોય ને, કદાચિત એ પહેરીને ગઈ અને સામે સેમ હોય તો બીજી જોડે લેવા જાય. ક્યાં ના લે શાકભાજી? चाह लंगोटी. हाँ, सोचो इतना धन, अरे बोलो, भोग नहीं पाओगे और साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं. અને બીજો એક મંત્ર જીવનમાં યાદ રાખજો. તમારી શક્તિ કેટલી અને તમારી આશક્તિ કેટલી. તમારી ભોગવાની શક્તિ કેટલી. ચૂરમાનો લાડુ બનાવો કેટલા કહી શકો? હવે તો લાડુ ના કહેવાય, લાડુડી કહેવાય. સૂંઠની લાડુડી આવે છે, એવડી આટલા લાડવા બનાવે. પહેલા 5 લાડવા ઉઠાઈ જાય ત્યાં સુધી
તો ઓળખાય ના આવે, ઓળકાર ના આવે. અને અત્યારે હે પ્રણભાઈ વિચાર કરો, તારી તાકાત કેટલી, તારી આસક્તિ કેટલી. આસક્તિ ખબર પડે છે? નાનો છોકરો હોય ને એને કંઈક એને ભાવતી મીઠું હોય ને બધી આમ આખી થાળી આખું ભર લે, મથીને એક ખાઈ શકે. પણ આસક્તિ એટલી બધી. આપણી દશા એવી જ છે, આપણી દશા પણ એવી જ છે. કેટલી આસક્તિ, અને જેટલી આસક્તિ એટલું પાપ સળંગ લાગે છે, સળંગ લાગે છે. તમારા ઘરમાં 4 BHK હોય ને, તમે તમારો ઉપયોગ તો ખાલી એક જ રૂમનો કરવાના છો, અને એક રૂમનો પણ નહીં, એ 6x5 પલંગનો જ કરવાના છો. અને પાપ કેટલા BHK લાગે? 4 ના લાગે. 4 મર્યાદા કરી હોય તો. આ પરિગ્રહમાં લઉં છું, કારણ કે પરિગ્રહ છોડવામાં 2 સ્ટાઇલ છે. એક તો પરિગ્રહનું પરિમાણ કરો, મર્યાદા કરો, અને પરિગ્રહ મુનિરાજને સર્વથા ત્યાગ હોય, અને શ્રાવકને એક દેશ અપની શક્તિ વિચાર પરિગ્રહ થોડો રાખે, મર્યાદા કરે. અને ખબર સૌથી મોટો પરિગ્રહ કયું છે हिंदी में? अच्छा, सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व. और मिथ्यात्व परिमाण नहीं होता, मिथ्यात्व का परिमाण नहीं होता. परिग्रह की मर्यादा करो. यहां बैठे नक्की कर दो, आप नक्की कर दो, હું 1000 તોલાથી વધારે સોનું નહીં રાખું. આટલું તો રાખવાની પણ નથી. છતાં પણ फिर भी आपने 1000 तोले की मर्यादा की ना, उससे आगे का पाप बंद हो गया. हाँ तो ना करे, कदाचित વધારે થઈ જાય તો ના કરે. નક્કી કરો 100 સાટલાથી વધારે નહીં રાખો. પડી જાય, 15 નથી, અમારે તો પંજાબી વાળા છે, મેં 1 પીસ વાળા છીએ. એની પણ મર્યાદા કર. हाँ, अच्छा अच्छा, उसकी भी मर्यादा कर. हाँ, अभी गुरुजी के प्रवचन में चला था. हाँ, मर्यादा करे. 10 दिन तक मैं बंबई छोड़ के नहीं जाऊंगा. मर्यादा कर. कितने पाप बंद हो गए. ऊपर में 50,000 फुट के ऊपर नहीं जाऊंगा. मर्यादा कर. नीचे 5,000 फुट के नीचे नहीं जाऊंगा. मर्यादा कर. कितनी मर्यादा चाहिए. આપણે તો કોઈ મર્યાદા જ નથી. જેમ અશ્વિનભાઈ છે, હું એક જ સબ્જી લઈશ, मैं एक ही सब्जी, बस खत्म. आप 3 बनाओ, 5 बनाओ, जो बनाओ, हम एक लेंगे. मर्यादा करो. ना કરી શકો મર્યાદા? ના, અમે કરી છે પંડિતજી. અમે એક જણ પૂછ્યું, હા કે મારે તો એકદમ પાકું પાલન કરું છું. 3 કલાક જ પ્રવચન સાંભળવાનું. ધર્મમાં મર્યાદા કરે છે. करनी है पाप में मर्यादा, करनी है पाप में मर्यादा, ये धर्म में मर्यादा करता है. कहां जाके तुमने खबर है सबसे बड़ा कषाय कौन सा? लोभ. लोभ पाप का बाप बखाना. और सबसे बड़ा पाप परिग्रह. सबसे बड़ा पाप परिग्रह. और जिसने परिग्रह की मर्यादा की, माने सबसे बड़ा पाप भी गया उसका, और सबसे बड़ी कसाई भी गई. इसलिए आकिंचित धर्म को बड़ा धर्म कहने में आता है. मर्यादा करो. હું 5,000 કરોડ રૂપિયાથી વધારે નહીં રાખું. ચિરાગભાઈ, ના થાય આટલી મર્યાદા? हाँ, प्रणय, मैं 5,000 करोड़, सोनू भैया आपके पास मालूम नहीं कितना है, मालूम नहीं, 5,000 करोड़ की मर्यादा कर सकते, उसके एक्स्ट्रा मालूम नहीं मेरे को. 5,000 करोड़ से मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा. પણ વધારે થઈ જાય તો કે દાનમાં આપી દેવાના. વિનુભાઈ તૈયાર છે અમારે.
मीनू भाई को ऑनलाइन મોકલી આપજો, મને વાંધો નથી, બોલો. હા, એ પરિગ્રહ છે, એ પણ પરિગ્રહ છે. परिग्रह 24 भेद त्याग करे अंतरंग और बहिरंग, 14 अंतरंग 10 बहिरंग. चले अभी. और एक बात याद रखना जीवन भर, ये आपको जो भी पैसा मिलना पुण्य का हो जाए. सुना ध्यान से, पैसा मिलना पुण्य का हो जाए और पैसा खुद पाप. क्यों? उसको देखकर पाप करता है, तो उसको देखकर क्या करता है? पाप. और उसकी गति कौन सी, फल कौन सा? आपको पुण्य के उदय से पैसे मिले, उसके फल 2 है. कौन कौन से? आप या तो आप धर्म मार्ग में लगाओ या भोग में लगाओ. धर्म मार्ग लगाया पुण्य का बन, भोग में लगाया पाप का बन. चॉइस इज योर. जैसे पानी की आते हैं नली, टोटी प्लास्टिक की आती है, बराबर, नल में लगी थी, नल भी चालू था, पानी नीचे बह रहा था. आपने सीधे टोटी उठाई और एक बाल्टी में रख दी. आपने इतना ही किया, वहां से टोटी लिया और बाल्टी में रख दिया. पानी का क्या हो गया? सदुपयोग. समय का सदुपयोग, दुरुपयोग आपके हाथ में. पैसे का सदुपयोग, दुरुपयोग आपके हाथ में. टाइम है, मोबाइल लेके बैठ गया, समय का दुरुपयोग. टाइम है, प्रवचन सुनने बैठ गया, समय का सदुपयोग. पैसे है, धर्म मार्ग में लगाए, सदुपयोग. भोग में लगाए, अरे बोलो. અને ગુરુદેવજી તો કે ગાડા પાટલુની સિલાઈ 15 રૂપિયા આપી. કોનો વાગ્યો મોબાઈલ? किसी का बजा मोबाइल, आवाज आई? साचू बोली देजो भाई, चाड़ी खाई लो. लेडीज में बजा. आ कहे लेडीज में, आ कहे जेंट्स में. हूँ जाऊँ क्या है? चलो वादो नहीं. चले, अब अपन आते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में. 7वें अधिकार कहाँ गई आर्ची? हाँ, आर्ची ने. कल मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने अश्विन भाई को बुला के बताया. प्रवचन के बाद बोलते, पंडित जी निश्चय भाषा वाला टॉपिक फिर से लेना ना, मेरे को निश्चय भाषा में समझ नहीं आई. आवड़ी उभी था जी बेटा, आवड़ी छोटी, इतनी छोटी बच्ची बोलती है कि निश्चयवासी की माने मेरे को पूरा क्लियर नहीं हुआ, फिर से लेना. आपको क्लियर हो गया भी? अब सबको आपको क्लियर हो गया? प्रश्न नहीं हुआ, इसको प्रश्न हुआ. एक बार ताली बजाओ इसके लिए. ये जिज्ञासा है. 7वें अधिकार में जैन मतानुयायी मिथ्या दृष्टि का निरूपण है. माने जो जीव जैन है, जिन आज्ञा मानते हैं, फिर भी उनकी परिणति में मिथ्यात्व रहता है, उसका यहाँ वर्णन है. क्योंकि सूक्ष्म मिथ्यात्व भी छोड़ने योग्य, उसका अंश भी बुरा है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चला था चीनागम में निश्चय व्यवहार का निरूपण है. यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार, और उसका स्वरूप नहीं जानकर यह अन्यथा प्रवृत्ता है, तो वहाँ निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास प्रकट होता है. देखो सिंपल है, कोई भी चीज़ मार्केट में आती है विथ पैकिंग आती है. कोई भी चीज़ मार्केट में आती है विथ पैकिंग आती है. अरे जगत में जो चीज़ पैदा भी होती है, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, जो भी है वो विथ पैकिंग ही होता है. कोई भी चीज़, अखरोट है विथ पैकिंग है, काजू विथ पैकिंग है. कोई भी चीज़ जिना माने जिनागम में नहीं, जगत में जो भी चीज़ पैदा होती है वो विथ पैकिंग होती है. बराबर? अब समझना,
विथ पैकिंग है तो ऊपर के पैकिंग को भी माल कहते हैं। अंदर के माल का उपचार पैकिंग पर करके उसको भी माल कहने में आता है। वो कैसे कहेंगे? व्यवहार से। बराबर। कल अपने कौन सा दृष्टांत दिया था? केले का। बराबर। तो जैसे एक 5 स्टार चॉकलेट है, 5 स्टार। बराबर। अंदर जो आती है चॉकलेट अंदर एकदम हम एलडी के लिए हम खाए एकदम लागे मन तो એને જોઈને ચીતરી ચડ્યા આમ મજા આવે ખાવાની હે હા કે છે હા એવું લાગે આમ અને પેલા નૂડલ્સ ખાય ને નૂડલ્સ આમ કે પછી આમ ખેંચે પેલા અળસિયા હોય ને એવું લાગે આમ અને અત્યારે તો બધા આ ચલણ થઈ ગયું છે મમ્મી ભૂખ લે 2 મિનિટ્સ એટલે મમ્મી જાય નરકમાં પેલી જાય નરકમાં અત્યારે અને પાછું અત્યારે તો મેગીમાં મસાલાનું પેકેટ જોડે આવે તમારે કશું જ નહીં પાણી જ ઉકાળવાનું ખાલી અંદર મેગી નાખવાની મસાલો નાખે તૈયાર માલ આ બધી નરક નિગોજ જવાની તૈયારી છે जीवन जीवन अपना कितना सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। यहाँ तो कोई नहीं होंगे खाने वाले बाहर का क्या मस्त है आप सब અને તમને ખબર છે हमारे अहमदाबाद में संडे तो फिक्स है कहाँ नहीं बाहर जाने का संडे बंद અને પાછી ટંફાસ્ટ હોકે અમારા સસરા એટલા બિચારા આમ ભોળા છે સમજ્યું છે ને અમે ખાખરા બે મૂકી દે દૂધ એટલે ખાખરો દૂધ ખાઈ લે બોલે અમે બહાર જઈએ બોલે નહીં ખખરા બિચારા પણ બિચારા બોલે જાય ક્યાં અને ત્યાં जाए होटल में जाते हैं फिर वेटिंग होता है तो नाम रजनी भाई ना तो मारू नाम आपको छो रजनी भाई 3 आदमी तो आप लिखा दो फिर वो बोलाएगा ત્યાં બહાર બેસવાનું હોય બરાબર અહીં હોય છે એવું અહીં વેટિંગ હોય તમારે કરણ હોય તમારે વેટિંગ અહીં હોય બરાબર તમે ક્યારે રામ રોટીવાળા જોયા राम रोटी जो गरीब लोग हुए ना जो गरीब है भोजन कुछ है नहीं तो राम रोटी खिलाने में 5-5-10 रुपये में चाय खिलाते हैं लेकिन वो तैयार रखते हैं और वो गरीब लोग बाहर बैठते हैं ऐसे करके बैठे रहते हैं भाई कोई सेठिया गया भाई 5 आदमी को हमारी ओर से जिला दो चलो भाई 5 लोग अंदर आ जाओ 5 लोग अंदर आ जाओ तो उसका भोजन होता है उसको राम रोटी कहते हैं। आप लोग गरीब बिचारे त्या बार बैठे हुए हम कहीं कोई आवे आपने खवड़ावे कोई आवे आपने खवड़ावे અને આ સેઠિયો થઈને બહાર બેઠો હોય મને પેલો ક્યારે બોલાવે અંદર જાઉં ક્યારે બોલાવે અંદર જાઉં એ રામ રોટી વાળા છે मजाक नहीं करता अरे राम रोटी कर से भी गई रीते है वो तो बिना पैसे भोजन करता है और तू भोजन लेने पैसे देकर भीख मांगता है અને પાછો કે અમે ફલાણી હોટલમાં ગયા હતા અને ઘણા તેવા હોય મલાડની એક પણ હોટલ આપણે બાકી નહીં હોય નવી થઈને આપણે મંગલા ચણા પાત કરવાનો તમારે ત્યાં તમે જાઓ એટલે મनीषભાઈ अच्छा मनीषભાઈ मुमुक्षु છે नहीं अच्छा अच्छा ए सब छान के बनाना एम के अंदर और अभी आटा अभी पीसना તમે મુમુક્ષુ કહેવાને કઈ રીતે લાયક છો आ जाओ वापस कहाँ थे अपन अटके थे 5 स्टार चॉकलेट पे अटके थे अपन हाँ बराबर
तो 5 स्टार के रेपर के ऊपर क्या लिखता है? 5 स्टार। अंदर भी 5 स्टार। अंदर जो खाने का माल है उसे क्या कहेंगे? निश्चय 5 स्टार। और जो रेपर है उसको क्या कहेंगे? व्यवहार से 5 स्टार। अभी निश्चयावासी क्या करता है, व्यवहारावासी क्या करता है? व्यवहारावासी ऊपर रेपर को ही माल मानता है, माने पैकिंग को माल मानता है। पैकिंग को माल माने वो व्यवहारावासी, और निश्चयावासी पैकिंग का निषेध नहीं, पैकिंग नहीं જોઈએ, मतलब पैकिंग नहीं જોઈએ ઘેર સુધી તઈ 5 સ્ટાર પહોંચશે જ નહીં। પેલા કે પેકિંગ ના બે બાત કરે, બે કરે એટલે મૂકી દો ખીચામાં। હવે એને ખોલીને ખીચા મૂકી દીધી અને ચની રોડથી નીકળ્યો બપોરે 2 વાગે ગરમીમાં। હા, શું થાય? હા, अरे बेचारो नाता 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 बजे स्मेल आवे। माने जो पैकिंग का सर्वथा निषेध करता है वो कौन हो गया? निश्चयावासी। और कई लोग चतुर होते हैं, अपने तो रेपर के भी पैसे दिए, माल के भी पैसे दिए, दोनों को भोजन करता है, वो क्या हो गया? उभयावासी। ऐसे ही आत्मा के आश्रय से जो रत्नता प्रकट होता है, वितरागता प्रकट होती है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग। उसमें साथ में होना शुभ भाव, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये तो वस्तु का स्वरूप है। अब जो व्यवहाराभासी, जो व्यवहार था, जो शुभ भाव था, उसको ही क्या मान लिया? परमार्थ। पैकिंग को ही माल, शब्द याद रखो, पैकिंग को ही माल मान लिया, वो क्या हो गया? व्यवहाराभासी। और निश्चयाभासी पैकिंग का निषेध कर दिया। नहीं, आ शुभ भक्ति पूजा में शू है? आप ज्ञायक भाव छू, ज्ञायक भाव छू। पूजन का निषेध, व्रत का निषेध, तप का निषेध, वो कौन हो गया? निश्चयावासी। और उभयावासी, ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, वो कौन हो गया? उभयावासी। ख्याल है बेटा थोड़ा? अब आज अपन थोड़ा व्यवहाराभासी का, आज और कल 2 टाइम व्यवहाराभासी का माने टॉपिक करते हैं। देखो मेरे में पेज में 218, आप में जो वो निकाल दो। 218 मिल गया? ऊपर लिखा है केवल व्यवहारा अवलंबी जैनावासों का निरूपण। मिला? अरे मिला, हिंदी में कौन सा है? अरे लाओ सोदिया वो। इसमें 213 है। देखो मैं पढ़ता हूं, जिनागम में जहां व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है। किसका उपदेश है? व्यवहार की मुख्यता। भगवान की भक्ति है, पूजा है, देवता का श्रद्धान है, व्रत करो, तप करो, उपवास करो, रात्रि भोजन त्याग करो, ये सब व्यवहार से उपदेश दिया जाता है। उसको मानकर अब देखना, ना मळ्યું તમને? मळ्યું? वनिता मळ्યું? તમારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની, જ્યારે હું આમ જોતો તમારે આ બાજુ જોવાનું, તમારે ઊંધું થઈ જાય ને આમ, એટલે વક્તાને એમ જ થાય કે અમને મળી ગયું પાનું। હું આમ જોઉં, તમારે અહીં જોવાનું, અહીં જોઉં, તમારે અહીં જોવાનું, સિમ્પલ છે। चलो, उसको मानकर जो बाह्य साधन आदि का श्रद्धान करते हैं, बाह्य साधन आदि का श्रद्धान करता है, व्रत करता है, तप करता है, उपवास करता है, उसका ही श्रद्धान करता है, माने उसको ही मोक्ष मार्ग मानता है। प्रणय भी एक तमारी 10 में भूल थी गई। एक अमुक जो तमे कीधु नहीं कि भाई प्रवचन में आवजो एवं। अमरा मिखेश कहता था कि मैंने कोई कीधु ज नहीं प्रवचन में। पछी आज हूँ गयो, मैं तो एवं ना हो एना बदले हूँ कही दऊँ छूँ, हूँ माफी मांगू छूँ प्रणवी बदले। तू आए तो आई गयो तर्त बोली, तो तमारी भूल है। हाँ बस
તમારે ફોન કરી દે ભાઈ મિકેશભાઈ કાલથી પંડિતજી આવવાના છે, ખ્યાલ આવી ગયો ને મિકેશ? કોણ છે હું કહી દઉં છું, મારા કાકાજીનો છોકરો છે, રસિકલાલ માસ્તરનો છોકરો છે, નાનો સૌથી નાનો છોકરો છે. કહું હજી ક્યાં ભણ્યો છે? उसको मानकर बाह्य साधन का ही श्रद्धान करता है. सुना ध्यान से, निश्चयाभासी में लिखा बाह्य साधन का निषेध करता है. निश्चयाभासी बाह्य साधन का निषेध करता है, माने पैकिंग का निषेध करता है, पर ये पैकिंग को ही माल मानता है. क्या बोला? निश्चयाभासी पैकिंग का निषेध करता है, व्यवहाराभासी पैकिंग को ही माल मानता है. बराबर. अभी थोड़ा माने उसमें जितनी व्यवहार प्रवृत्ति है, शुभ भाव है, इतना अच्छा है. देखो निश्चयाभासी आत्मा की कोई बात करता है, आधा घंटा प्रवचन सुनता है, कैसेट सुनता है, फिर बाहर जाता है, चाय पीता है, होटल की चाय पीता है, खमन ढोकला खाता है. मैं तो एक गायक भाव हूं. ये किसके लक्षण है? निश्चयाभासी के. एक भाई मने मळेला કે પંડિતજી અમે હોટલમાં ખાવા જઈએ ને એ વખતે અમારું વેદ જ્ઞાન ચાલુ હોય છે કે આ હાથ ચમચીને અડતું નથી, ચમચી પેલા કાંટાથી ઢોસાના 2 પીસ થતા. અમે એ વખતે પણ વેદ જ્ઞાન કરીએ છીએ. જીતલ ક્યાં ક્યાં? હોટલમાં. હવે આવા મહાપુરુષો પણ હા આ ધરતી પર વિદ્યમાન છે. ખરેખર એમને દંડવત પ્રણામ કરવા જોઈએ. हाँ ख्याल आवे छे ने? तो निश्चयाभासी की प्रवृत्ति पाप रूप ज्यादा है, व्यवहाराभासी उसकी अपेक्षा मंदकसा है, शुभ भाव रूप प्रवृत्ता है, लेकिन उसको धर्म मानता है. बराबर. अभी थोड़ा आगे चलते हैं. ये व्यवहाराभासी के 4 भेद किए हैं. यहां सुनो, कितने भेद किए? 4. नंबर 1 कुल अपेक्षा. क्या बोला? नंबर 1 कुल अपेक्षा. नंबर 2 परीक्षा रहित आज्ञा प्रदानी. नंबर 1 क्या बोला? साथ में नंबर 1 कुल अपेक्षा, नंबर 2 परीक्षा रहित आज्ञा प्रदानी. तू का पाछળ કેમ બેઠો ભાઈ? આગળ આવી જા. આનો છોકરો શું નામ? હા ઉભો થા. હમણાં જ આવ્યો એટલે મોડો આવ્યો નક્કી ને? હા મોડો આવ્યો. હા આજે હમણાં હું ત્યાં હતો ને વિનુબેન ત્યાં જમવા. ખબર અત્યારે પેલું નવી ફેશન નીકળી છે, આમ શર્ટની એક ભાગ ઊંચો હોય ને એક ભાગ નીચો હોય, સૂટ બનાવે, શેરવાની બનાવે, અડધો એક ભાગ ઊંચો અને એક ભાગ નીચો હોય. હોય છે તમારે બોમ્બે? અમારું હોય છે એવું ત્યાં. હા તમને ખબર છે આવી ફેશન ક્યાંથી નીકળી મનુભાઈ? कहाँ से निकली ऐसी फैशन? हाँ एक दफे कोई एक्टर बैठा था शांति से, भाई सेट रेडी है, कम सुन फटाफट शर्ट पहर्यो और शर्ट पहरा बटन ऊंचा नीचा थी गया. बराबर. ऊंचा नीचा थी गया એટલે એક બાય ઊંચી રહી, એક બાય નીચી રહી ગઈ. और સલમાન પહેરે તો શું કહેવાય? ફેશન. કદાચ મારે કાલ આમ થઈ જાય ને, આમ રહી જાય ને, अच्छा कई पंडित जी फैशन लागे, पेलो पछी आम करे. जीन्स फाटी गेलो होय ने तो गरीब बिचारी फेरे फाटेलो, पण सलमान खान फाटेलो પહેરે તો શું કહેવાય? ફેશન. એટલે આપણે નવું પેન્ટ લાવને પણ કેવું લાવવાનું? આ દરિદ્રતાની નિશાની છે. અને હું તમને કહું, સુધાસાગર મહારાજનો એક વિડીયો આવ્યો હતો, એમાં બહુ સરસ એમને વાત કરી હતી. આ નિમિત્ત નિમિત્ત સંબંધ છે, એના ઘરમાં ભવિષ્યમાં દરિદ્રતા આવવાની છે, આ એના એધાણ છે એમ લખ્યું છે. माने उसके घर में दरिद्रता आने वाली, इसके चिन्ह है, सूचक है पूर्व. અહીંથી ફાટેલું લેડીઝ પહેરે, અહીંથી ફાટેલું પહેરે. શું માડી છે આ? आज सुबह मेरे को कहना था, जब अपनी शुद्धि हो रही तब मेरे को कहना था, जीन मंदिर में छोटी बाएं वाला ब्लाउज या स्लीवलेस कभी भी पहन के मत आना.
छोटी बाएं वाला या स्लीवलेस और लो नेक वाला ब्लाउज जिंदगी में, ऐसे तो हमेशा नहीं पहनना चाहिए, लेकिन जिन मंदिर में इतनी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। भगवान का दरबार है, समोसा है, धर्म सभा है। चार वेद व्यवहाराभासी के। नंबर 1 बोलते हैं, नंबर 1 कुल अपेक्षा, नंबर 2 परीक्षा रहित आज्ञा प्रदानी, नंबर 3 सांसारिक प्रयोजन अर्थ, नंबर 3 सांसारिक प्रयोजन अर्थ, और नंबर 4 धर्म बुद्धि धर्म धारा। पहले इतना याद कर लो, बाद में आगे चलता हूं। नंबर 1 कुल अपेक्षा, नंबर 2 सांसारिक परीक्षा रहित आज्ञा प्रदानी, नंबर 3 सांसारिक प्रयोजन अर्थ, नंबर 4 धर्म बुद्धि धर्म धारा। ये 4 में किसके भेद है? चारों व्यवहाराभासी के। पहला भेद लेते हैं अपन, याद रखिए बेटा, तने बोल। बोल बेटा। कुल अपेक्षा, परीक्षा रहित आज्ञा प्रदानी, संसारिक प्रयोजन અને ધર્મ बुद्धि धर्म धारा। शाबाश बेटा, तारे एक सपने अमर नोट ककड़ो थाय नहीं। 4 भेद कौन बोलीश बेटा? तू 1 बोलीश, 2 बोलीश? हाँ शाबाश, बोल बराबर है। प्रयोजन माटे शाबाश, कोई वांधो नहीं, 2 तो आवड़े ने, बहु कहेवाय। पाछा गुटका बुटका ना खाता हो। बोलीश बेटा? तू बोल शाबाश, ऊभो थईने बोल। અને ઊભા મારા જેવું છે, ઊભા તો વાર લાગે। कुल अपेक्षा, संसारिक प्रयोजन परीक्षा रहित आज्ञा प्रदानी बुद्धि धर्म धारक। शाबाश। अपने बीजी वक्त बोलावो ने, एमने कहते इनाम लायो नहीं, इनाम लाई देवाना। અને પછી પેલી પેન્ડલ ના હોતા 2 રૂપિયા વાળી, હા ભલે એપલનો મોબાઈલ ના લાવો, એમઆઈનો છે, જીઓમી છે, બીજા કયા આવે છે એવા લાવવાના, ટચ સ્ક્રીન વાળા। પૈસા હું તમને ઊભા કરી આપે, ચિંતા ના કરો, કારણ કે વિનુબેન કરતો ઊંચા થઈ ગયા। 25,000 રૂપિયાનો। जो आपको ऐसा लगता है विनू भाई क्यों करते हैं? विनू भाई घर के लिए नहीं करते, ये जो भी करते हैं संस्था के लिए करते हैं। वो पैसे की मांग भी करते, अपने घर के लिए नहीं करते, मंदिर के लिए करते हैं। तो आपको ऐसा कोई नेगेटिव आपको सोचना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, बराबर। पहला कौन सा है? टाइम तो थई गयो छे, लई लઉં છું, 2 मिनट लई लઉં છું, 9:50 થઈ ગઈ છે। कुल अपेक्षा माने जो कुल में जन्मे हैं और अपने माता पिता जो धर्म को पालते हैं उसको वो भी पालेगा। आप इधर जन्मे हैं, अरविंद भगवान के शरण में आते हो, वहाँ माने कोई वेदांती के यहाँ जन्मे होंगे, जय श्री कृष्ण करते होंगे, और यहाँ जन्मे तो अल्लाह अल्लाह करते होंगे। तो यहां लिखा है कुल अपेक्षा धर्म होता, कुल अपेक्षा धर्म होता तो मुसलमानों को भी धर्म होना चाहिए, मुसलमानों को भी धर्म होना चाहिए। वो भी अपने धर्म में जो देवता माने जो है उनको मानते हैं। कुल अपेक्षा माने गेटा हो ने, गेटा गेटा હવે ગેટાને શું કહે ઇંગ્લિશમાં? શીપ, શીપ, हाँ શીપ, हाँ बेटा શું નામ તારું? माहिर। माहिर। अच्छा, एक गांव में एक खेत था और बीच में एक कुआं था। वहां से 10 सेब जा रहे थे, 2 अंदर गिरे। बाहर कितने रहेंगे? 10 में से 2 अंदर गिरे,
बाहर कितने रहेंगे? एक भी नहीं। 10 में से 8, 2 अंदर गए तो बाहर कितने बचेंगे? बोल बेटा, अरे बोल जल्दी। 8 કેટલા વધશે? એક પણ ના વધે. કેમ એક પણ ના વધે? ગેટાનું કામ આગળવાળે જે કર્યું ને એ માને કરવાનું. એક વખતે 4 છોકરા લોફર, પેલા શું કહેવાય નુક્કડ ટાઈપના 4 છોકરા, કંઈ કામ ધંધો હતો નહીં. એક જગ્યાએ कथा करवा पाठ करवानो હતો तो ब्राह्मण बीमार पड़ो, माने बीमार हो गया. इसको पूछा आपको? हाँ आवड़े हमने आवड़े से पाठ कर दीशे, जोईने बोलवा में शू वांधो, देख के बोलना है बोल देंगे. तो ठीक है, पैसा नक्की कर दिया, बुला दिया. उन्होंने शुरू कर जो भी वो शुरू कर दिया. अभी उनका माने आधे घंटे का टाइम था, 25 मिनट पूरा होने वाला था. तो जो जिसके यहाँ था पाठ, उसने बोला उनके कान में, भैया अभी लड्डू बनने की 15-20 मिनट देर है, आपको थोड़ा पाठ और खींचना है. तो पाठ तो पूरा थी गयो, करे शू कि कोई बात नहीं, पाठ के बाद एक माला होगी, बड़ी माला होगी. कि ठीक है. पहले ब्राह्मण ने माला शुरू कर दी. ऐसे ऐसे करता रहा, बोला नहीं कुछ नहीं. पीछे वाला बोला ते कर्यु ए मैं कर्यु, ते कर्यु ए मैं कर्यु, ते कर्यु ए मैं कर्यु. तीसरा बोला ऐसा कब तक, ऐसा कब तक, ऐसा कब तक, ऐसा कब तक, ऐसा कब तक. चौथा बोला लड्डू आए तब तक, लड्डू आए तब तक, लड्डू आए तब तक. ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कुल अपेक्षा. आगे वाले ने जो किया, अरे हम बहुत जगह जाते हैं, इंद्र में बैठ गए, पूजन में बैठ गए, जिंदगी में अष्टदेवी के नाम मालूम नहीं. अभी मैं बोलो चलो अभी आप दीप समर्पित करेंगे, आम आम करे, પછી બાજુવાળાને જોવે, પછી अच्छा પેલો પીળું ટોપરું, अच्छा આ ટોપરું. आ कई થઈ ગયું? उसमें धर्म होता नहीं है. ए पॉइंट में एक अच्छी बात लिखी है, जीवन भर याद रखने जैसी. कुल संबंधी, सुनना ध्यान से, कुल संबंधी विवाह आदि कार्य में तो कुल का विचार करना. शादी ब्याह में, भोजन आदि में कुल का विचार करना. इलू इलू मत करना. इलू खबर पड़े ने, एम ना कर दो. विचार जे वक्ते આપણે જૈન કુળના છીએ. आपके घर में शादी हो, रात्रि भोजन का आपका मन बन जाए, उससे विचार करना अपन जैन कुल के हैं, रात्रि भोजन नहीं होता है. इसका विचार अवश्य. ये लिखा है पंडित जी ने, बोल्ड टाइप है, देखो ये अंतिम लाइन बोल्ड टाइप है. विवाह आदि कार्य में, खान पान में, विषय भोग में अवश्य विचार करना हम जैन कुल के हैं. अपन को ये नहीं चलेगा. आलू प्याज, अरे बोलो नहीं चलेगा. पाव ब्रेड, अवश्य विचार. अपन कौन है? अपन कौन है? जैन. उसका अवश्य विचार करना. पहरवेश में विचार करना. तमने कहो कपड़ा कोने कहवाय? वस्त्र कोने कहवाय? किसे कहते हैं वस्त्र? जो विकार को ढके उसे वस्त्र कहते हैं. आपके निमित्त से दूसरे को विकार होवे, वो वस्त्र नहीं हो गया. वहां अवश्य विचार करना. दाढ़ी रखते समय अवश्य विचार करना, अपन जैन है, ये अपना काम नहीं है, ये विचार करना. प्री वेडिंग તમારે અહીં થાય છે? અમારા હિંમતનગરમાં શરૂ થઈ ગયું છે. તમારે અહીં હોય છે પ્રી વેડિંગ? અરે હોય છે. આપણી संस्कृति नहीं. वहां अवश्य विचार करना. कुल क्रम का अवश्य विचार करना. कभी भी परिणाम में लचक मचक आ जाए
कभी भी परिणाम में लचक मचक आ जाए, वहां से निकलो और समोसे सुंदर स्मेल आती हो, कचौड़ी एकदम फुली हुई हो और खाने का मन हो जाए, कभी लाइन विचार करना, कुलक्रम का विचार करना, जैन कुल को याद करना, मैं सिद्ध के कुल का हूं, अरिहंत के कुल का हूं, याद करना। बिस्ले की बोतल ऐसे फटाक के फोड़े, छाना नहीं, विचार करना, जैन कुल को अनुकूल नहीं है। लिखा है अवश्य विचार करना, कुल कर्म का अवश्य विचार करना। આપણે તો મુક્ષુ છીએ, આપણે તો ગુરુદેવના કુળના છે, 2-4 કલાક સ્વાધ્યાય જોઈએ, અવશ્ય વિચાર કરજો। दुकान पे किसी को उल्लू बनाते हो, मायाचारी करते हो, अवश्य विचार करना, जैनों को मायाचारी शोभती नहीं है। चोरी करने का मन हो, जीएसटी चोरी, इनकम टैक्स की चोरी का मन हो, तो विचार करना, ये जैन कुल के अनुकूल नहीं है। गोपालदास बरिया का नाम सुना है आपने? सिद्धांत प्रविष्टिका लिखी। जब वो आगरा से बंबई निकले, रास्ते में कौन सा गांव था मैं भूल गया हूँ, एक सेंट्रल रेलवे में गांव आता है, इटावा ना, इटावा तो नहीं, इटारस, नहीं इटा, जो भी हो, वो गांव में उनको मालूम पड़ा आज मेरे बेटे को 12 साल हो गए। बनारस नहीं, बरैया जी, गोपालदास बरैया, बनारस में नहीं था, वहीं इटावा आसपास कोई नहीं, इटारसी के आसपास कोई गांव बीच में, क्योंकि बनारस बम्बई आगरा में नहीं आता, उस साइड पड़ता है बनारस। जो भी गांव हो, वहां उतरे, टिकट के वहां गए काउंटर के पास, भैया मेरे को आगरा से बम्बई की आधी टिकट दो। बोला वहां से ऐसे कहाँ आती है कि आपको ऐसे क्या, कि मैंने बेटे को कल तो 11 थे, आज 12 हो गए, तो वहां से आधी टिकट। बोलो कि કોઈ પૂછતું નથી આમાં, ચાલે, અને તમારે પૂછે કહી દેવાનું કેટલા વર્ષ છે, 11 વર્ષ, અને આપણો પાછો કે બેટા પૂછે ને કહેજે કયામ ભણો, કે ત્રીજામાં ભણો, કહેજે પાછો। અત્યારથી હવે તું તારા છોકરાને અત્યારથી જૂઠું શીખવાડે છે, એ મોટો થઈને તને શું આપશે રિટર્ન गिफ्ट? वहां बहस हो गई, टिकट तो आधी देनी पड़ेगी। मैं जैन कुल का हूं, राष्ट्रद्रोह नहीं कर सकता, ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्र के कानून का उल्लंघन करना राष्ट्रद्रोह है। इनकम टैक्स की चोरी करना राष्ट्रद्रोह है, जीएसटी की चोरी करना राष्ट्रद्रोह है। सब्जी वाले के यहां गए आप, 4-5 सब्जी ले ली, उसने दिल दी, भाई कितना हो भैया? टमाटर इतना इतना, अब नीचे नींबू लगे लिए थे 250 ग्राम, वो भूल गया, आपको मालूम है, आप नहीं भूलोगे, राष्ट्रद्रोह है। उस टाइम कुलकम का विचार करना, ये 15 रुपए के नींबू में अपना जैन धर्म बेच मत देना। महाभाग्य से जैन धर्म मिला है, देवशास्त्र मिला है। कल ही अपन पूजन में बोला था, जिन श्रुत बहु पुण्य संयोग मिला नरतन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, महाभाग्य से मिले। कुलकम का अवश्य विचार करना, बाकी चर्चा कल करेंगे। सिल्वर